তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দলের লক্ষ্য স্পষ্ট করে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান প্রতিপক্ষ যে বিজেপি তা প্রত্যেক ছাত্রে বুঝিয়ে দেন তিনি। তৃণমূলকে সর্বভারতীয় দলবল নিয়ে কটাক্ষ করে গেরুয়া শিবির। সোমবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে সরাসরি তার জবাব দেন অভিষেক। What is stopping them from executing? They have the numbers. They have the MPs. They are running the central government. Why can't they pass a bill in the floor of the house कि भाई एक परिवार से एक जन पॉलिटिक्स करेगा, ये आप करो, सबसे पहले इस्तीफा मैं दूंगा। मैं हर जगह पे ये कहता हूं, प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। आप छोड़ दो, आप डायनेस्टी की बात कर रहे हो, आप तो डायनेस्टी टर्नकोट्स को लेते हो भाई, and you are talking about dynasty. And why are you so rattled with my appointment? Why are you so confused? Why are you so bewildered and perplexed? जब तृणमूल का कुछ है ही नहीं, आप कह रहे हो बंगाल के बाहर, तो इतना डर का क्या मतलब है? इतना डरे हुए क्यों हो आप लोग? मैं तो पूछना चाहता हूं इन ऑल ह्यूमिलिटी। और जो डायनेस्टी की बात करते हैं, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि आप ये पास करो, सबसे पहले मैं छोड़ूंगा। आई हैव सेड दिस एन नंबर ऑफ टाइम्स। आप जाके अपने जो लोग, जिसका कोई, किसी का बेटा एमएलए, किसी का बेटा एमपी, किसी का बेटा मिनिस्टर, पहले हटाओ। आप अपना हिपोक्रेसी को खुद एक्सपोज कर रहे हो। অন্যান্য রাজ্যে কিভাবে সংগঠন বিস্তার করবেন তিনি এই প্রশ্নের উত্তরে অভিষেক বলেন, अभी जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है 2 दिन पहले मिला है। अभी तो बात करने के लिए मिला है, पर मैं आपको इतना एश्योरेंस जरूर दिलाता हूं, यहाँ पे नेशनल मीडिया भी है, मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ, इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, सबका सुविधा के लिए, कि इट्स नॉट इवन 48 आवर्स आई हैव टेकन चार्ज। विद इन द नेक्स्ट 2-3 वीक्स और मैक्सिमम 1 month, we will come out with a concrete plan what Trinamool wants to do and which are the state we want to start our unit in and what is our expansion plan. But make no mistake, let me put this on record. When we come out with a plan, this attempt of Trinamool going national is going to be very different from what Trinamool has attempted in the past. अगर हम कोई स्टेट में जाएंगे, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, छोटी से छोटी स्टेट हो, बड़े से बड़ा स्टेट हो, उस स्टेट में हम खाली चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। हम खाली 1 विधायक 2 विधायक जीतने के लिए नहीं जाएंगे, वोट शेयर बढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे वो स्टेट जीतने के लिए जाएंगे। That's why I'm saying again, make no mistake, wherever we will go and start our unit, we will start to win the state. We want to be a platform of choice to the people of that particular state. We don't want to exist in the form of opposition, in the form of 3 or 4 or 5 MLAs. Whichever state we plan to start our unit in, it can be a big state, it can be a state in southern India, it can be a state in northern India, it can be a state in the northeast. Whichever state we start our unit in, our organization in, we will take BJP head on and we will start our unit to win the state. Let me put this simply, this across to all of you. অভিষেক বলেন, দিল্লির বশ্যতা স্বীকার না করে যেভাবে বাংলায় তৃণমূল জয় পেয়েছে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে সারা দেশ। দেশের মধ্যে আশার আলো দেখিয়েছে বাংলা। বিজেপি কি প্রধান প্রতিপক্ষ? এ প্রশ্নের উত্তরে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জানান, এটা কোন রাজ্যে তৃণমূল সংগঠন বিস্তার হবে তার উপর নির্ভর করছে। অন্য কোনো দলের সঙ্গে জোটের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান অভিষেক। এদিন ফের 8 দফা নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিরপেক্ষ ছিল না, একটি রাজনৈতিক দলকে সুবিধা পাইয়ে দিতে দফা নির্ধারণ হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের জন্যই করোনার দ্বিতীয় ঢেউ তীব্র হয়েছে বাংলায়। এখন বিশ্ব বাংলা সংবাদের রিপোর্ট।